हम और आप जिस शख्सियत की तिलावत बाबरकत सुनने के लिए बेताब है, हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है वो कारी खुश इल्हान बेहतरीन मशाक कारी, जिनको अल्लाह ने खूबसूरत आवाज, दिलकश अंदाज़े तिलावत और दिलरुबा लहजा अता किया है, जिनको निस्बत क़िराअत उस अज़ीम शख्सियत से हासिल है जो दारुल उलूम देवबंद के शेखुल क़ुर्रा जनाब हज़रत मौलाना कारी अब्दुल रऊफ़ साहब दामत बरकतुल आलिया है, उनसे निस्बत क़िराअत हासिल है। खुद मेहमान मुकर्रम क़िराअत एकेडमी चलाते हैं, जहाँ से मुख्तलिफ तिश्नगाने इल्म क़िराअत सैराब होकर निकलते हैं। इंटरनेशनल कारी हैं। अल्लाह ने हुस्न क़िराअत का शानदार मलका अता किया है। मेरी मुराद जनाब हज़रत मौलाना कारी इज़हारुल हक़ साहब कासमी दामत बरकतुल आलिया बड़े ही अदब के साथ हजरत की खिदमत में दरखास्त करते तशरीफ लाएं और अपनी खूबसूरत अंदाज़ में हुस्न क़िराअत से सामईन को महज़ूज़ फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रु'या बिल-हक़्क़ि लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا
وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. والضحى من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل
شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. 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 الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد. إياك نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله